أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب کریم آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ جو ہمارا رکوع نمبر 5 سے موضوع شروع ہوا ہے، بیسیکلی وہ سارا موضوع بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اسے تاریخ بنی اسرائیل سے موسوم کر سکتے ہیں۔ تو تاریخ بنی اسرائیل ہی چل رہی ہے چھٹے اور ساتویں رکوع میں بھی، البتہ واقعات کے اعتبار سے آپ انہیں تھوڑا تھوڑا الگ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو اوورال ایک موضوع بنے گا وہ تو بنے گا تاریخ بنی اسرائیل۔ اب تاریخ بنی اسرائیل میں جو چھٹا رکوع ہے اس میں بنی اسرائیل کی مصر سے ہجرت، توریت کا ملنا، بچڑا بنانا، یہ مین واقعات شامل ہیں۔ اور جو ساتواں رکوع ہے، بنی اسرائیل کے لیے پانی اللہ نے فراہم کیا، اور بنی اسرائیل کا تقاضا جو ہے اللہ سے، موسیٰ علیہ السلام سے، دنیاوی نعمتوں کا۔ یہ آیات کے ٹائٹلز آپ بنا سکتی ہیں کہ یہاں سے یہاں تک یہ موضوع ہے، یہاں سے یہاں تک یہ۔ باقی پانچواں رکوع جب شروع ہوا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، وہاں سے اب تاریخ بنی اسرائیل ہی چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 سے ہم پڑھنے والے ہیں۔ کل میں آپ کو ریکارڈنگ شیئر نہیں کر پائی، کچھ ماشاءاللہ خواتین ملنے آ گئی تھی کسی مسئلے سے، وہ بہت لیٹ گئی، تو اب انشاءاللہ آج میں دونوں اکٹھی شیئر کر دوں گی، ویکینڈ ہے آپ سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ جی، تو آیت نمبر 62 سے ہم شروع کریں گے۔ انا بے شک الذین، وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو کانو ہو گئے، والذین، اور وہ لوگ ہادو جو یہودی بنے، والنصارى، اور عیسائی ہوئے، والصابئین، صابی بن گئے، من جو بھی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، یا آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک کام کیے، فلہم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے، ولا ہم یحزنون، نہ وہ دکھی ہوں گے۔ اب دیکھیں اس آیت میں انا حرف ہے، الذین اسم موصول ہے، آمنو بھی اسم ہے، جمع ہے، والذین واو حرف ہے، اور الذین آپ کو پتا ہے اسم موصول ہے، ہادو یہودی بنے، اسم ہے، نام ہے قوم کا، وا اور النصارى عیسائی بنے، عیسائیوں کا نام ہے، وا اور الصابین صابی بنے، صابیوں کا نام ہے، من بھی حرف ہے، اس کا مطلب ہے جو، آمنا ایمان لایا فعل ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری آخرت کے دن پر، وعاملہ اور اس نے کام کی، وا حرف ہے، عاملہ فعل ہے، صالحن اسم ہے، فا تو حرف ہے، لا حرف ہے، ہم ضمیر ہے، اجرو اسم ہے، ہم ضمیر ہے، اندا پاس حرف ہے، ربی اسم ہے، ہم ضمیر ہے، وا اور لا دونوں حرف ہے، خوفن اسم ہے، علا حرف ہے، ہم ضمیر ہے، ولا دونوں حرف ہے، ہم ضمیر ہے، یحزنون فعل ہے۔ اب آپ اس میں یہ دیکھیے ایک بار پھر اس آیت کو، آپ کے لیے نیا لفظ کون سا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادو، یہود آپ نے پڑھا ہے، ہادو نیا تھوڑا سا ہے، لیکن بہرحال یہ یہود سے ہی ہے، تو چلے ایک لفظ ہادو ہو گیا، نصارہ کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، صابئین کا لفظ نیا ہے، لیکن اردو میں آپ صابی کا لفظ پڑھتے ہیں، یہ ایک مذہب تھا جس کی تفصیلات ہمیں اب نہیں ملتی۔ من آپ کا جانا پہچانا ہے، آمنا باللہ والیوم الآخری وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی یہ سارے لفظ آپ کے جانے پہچانے۔ یحزنون ایک لفظ ہے آپ کے لیے، ایک صابئین ہے، اور ایک ہادو، اتنی بڑی آیت میں صرف یہ تین نئے لفظ ہیں آپ کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیے، ابھی آپ نے صرف 7 رکوع پڑھے ہیں۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جو بندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اصل میں یہ ایک سوال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عیسائی علماء کی خدمت میں زندگی گزاری اور میں نے دیکھا بڑے ہی اچھے لوگ تھے، لیکن وہ تو آپ کے زمانے کو پا ہی نہیں سکے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ چپ رہے۔ اس پر پھر یہ آیت اتری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ایمان والے ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سابی ہوں، کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، اگر وہ اللہ پر ایمان لا چکے تھے، آخرت پر ان کا ایمان تھا اور وہ نیکوکار تھے، تو وہ بخش دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جس بندے تک نہیں پہنچا یا جس قوم تک نہیں پہنچا، لیکن وہ توحید پر تھا اور آخرت کو مانتا تھا اور نیکوکار تھا، تو وہ بخش دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ آج بھی اصول یہی ہے، اگر کوئی شخص دنیا میں ایسا ہو یا کوئی قوم دنیا میں ایسی ہو یا کوئی افراد کا گروہ ایسا ہو جس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کسی بھی شکل میں نہیں پہنچا، تو وہ تو موحد ہے اور آخرت کو مانتا ہے اور نیکوکار ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں یہ مراد ہے۔ اس سوال کا جواب دے کر اب بات پھر بنی اسرائیل ہی کی طرف چل رہی ہے۔ واہ، اور اس جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے۔ اچھا، میثاقہ کا لفظ تو آپ پہلے پڑھ آئے ہیں، واو تا قاف سے میں نے آپ کو بتایا تھا وثق، مضبوط کرنے کو کہتے ہیں۔ ورفعنا بلند کیا ہم نے، وا اور رفع بلند کرنا، نہ ہم نے، رفع جو ہے وہ فعل، ٹھیک ہے، رفع عین ہی روٹ ہے، رفی نام رکھتے ہیں آپ، رفت بھی نام رکھتے ہیں آپ، ہم اردو میں رفت کہتے ہیں، رفی کہتے ہیں، تو ہم تو بلکہ رفی کہتے ہیں، اصل میں رفی ہوتا ہے اور رفت ہوتا ہے، زیریں نہیں آتی۔ ورفعنا بلند کیا ہم نے، فوقکم، فوق اوپر، اوور حرف ہے اور کم ضمیر ہے، تمہارے اوپر، الطور اسم ہے، طور کا پہاڑ، طور پہاڑ کو ہی کہتے ہیں، تو یہاں مراد وہ پہاڑی سلسلہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملے بھی تھے اور صحرائے سینا کے ساتھ ساتھ یہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور کا پہاڑ تم پر بلند کر دیا، خذو پکڑو، یہ پھر امپیریٹیو ہے، حکمیہ ہے، تم سب پکڑو، ما جو آتیناکم دیا گیا ہے تمہیں ہماری طرف سے، ہم نے تمہیں دیا ہے، عطا یا تو اصل فعل ہے، حمزہ تائیا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آپ، نہ ہم نے کم تم کو، آتیناکم ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت ساتھ مضبوطی کے، قوہ آپ اردو میں عام لفظ استعمال کرتے ہیں قوت کا، وہی معنی ہے، بی حرف ہے اور قوت جو ہے وہ اسم ہے، وَاذْكُرُوا یاد کرو، یہ بھی جو ہے حکمیہ ہے، فعل ہے اور حکمیہ ہے، ما جو فی ہی اس میں ہے، سب حرف ہے جی، یہ ما اور فی ہی جو ہے وہ ضمیر میں ہے، ضمیر ہے، ضمیر کس کی طرف ہے؟ توریت کی طرف، لعل شاید حرف ہے، کم تم ضمیر ہے، تتقون تم سب بچ جاؤ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور تمہارے اوپر بلند کر دیا اور حکم دیا تمہیں کہ جو کتاب ہم نے تمہیں عطا کی ہے اسے مضبوط پکڑ لو، اور یاد کرو وہ سب احکامات جو اس میں موجود ہے تاکہ تم بچ سکو، کس سے؟ گمراہی سے۔ کتاب ملتی ہی اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس پر عمل کر کے گمراہی سے بچا جا سکے، لہذا توریت دی گئی تو یہی حکم دیا گیا۔ اصل میں کوہ طور کیوں بلند کرنا پڑا؟ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام، اب واقعات کی ان کو وہیں سے پکڑے جہاں تک ہم نے اسے دیکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے، پھر اپنے بھائی ہارون کی سرکردگی میں انہیں چھوڑا کہ آپ ان کو لے کر صحرائے سینا میں پہنچے، اور خود موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اللہ کے حکم کے مطابق 30 دن کے اعتکاف کے لیے، اور اپنی قوم کو بتا کر گئے۔ جب اعتکاف 30 دن کا پورا ہوا، اللہ نے کہا موسیٰ 10 دن کا اعتکاف اور کیجئے، موسیٰ خوشی خوشی 10 دن اور اعتکاف میں لگ گئے۔ جب اعتکاف سے فارغ ہوئے، اللہ نے توریت عطا فرمائی اور ساتھ یہ حکم دیا، حکم نہیں دیا، سوری، اطلاع دی کہ موسیٰ آپ کی قوم تو پیچھے بچڑا بنا کر بچڑا پوج رہی ہے،
یہ خبر موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی غمناک تھی۔ واپس آئے، بہت غصے میں تھے، بہت افسردہ تھے، اپنی قوم کو ڈانٹا، ناراض ہوئے اور انہیں حکم دیا کہ واقعے کے ذمہ دار افراد کو قتل کریں۔ ہر قبیلے نے اپنے اپنے مجرم افراد قتل کیے۔ وہ جو بچڑا تھا اسے جلا دیا گیا، پگھلا دیا گیا، اور سونا جو ہے وہ پانی میں بہا دیا گیا۔ سامری کو سزا یہ ملی کہ وہ ہمیشہ الگ تھلگ اور اکیلا رہا۔ اس سب کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 عالم چنے اور انہیں لے کر کوہ طور پر چلے گئے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معافی عطا فرمائی تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانی بجلی کڑکائی جس کی کڑک سے یہ سارے مر گئے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور نتیجتاً یہ زندہ ہوئے اور زمین پر واپس آئے۔ اب ان سب معجزات کے دیکھنے کے بعد کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابھی نے توریت پیش کی۔ توریت لے کر آئے تھے نا، آگے بچڑے کا واقعہ چل رہا تھا، تو توریت تو سنبھال کر ایک طرف رکھ دی اور بچڑے کا قصہ نمٹانے میں لگ گئے۔ اب وہ سارا معاملہ ختم ہو چکا تھا، لہٰذا توریت پیش کی تو قوم کہنے لگی ہم توریت کو نہیں مانیں گے۔ بہت سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے مگر وہ تیار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں کیا کروں، یہ تو نہیں مان رہے۔ تو اللہ نے پہاڑ آسمان پر اٹھا لیا۔ سورہ آراف میں اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ كَالظُّلَّ، چھتری کی طرح تمہارے اوپر تان دیا ہم نے، تو اٹھا لیا سروں کے اوپر، اور کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام نے اگر تم توریت پر ایمان نہیں لاؤ گے کوہ طور تمہارے اوپر پھینک دیا جائے گا۔ اس خوف کے مارے انہوں نے سجدے میں گر کر مان لیا کتاب کو، لیکن دل سے نہیں مانا۔ خود اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے کہا، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ، کہ جب ہم نے تم پر کوہ طور اٹھایا، سملر آیت ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ جب ہم نے کوہ طور اٹھایا اور ان سے کہا کہ اس کتاب کو مضبوط پکڑو اور توجہ سے بات سنو، تو وہ دلوں میں کہنے لگے ہم نے سن لیا پر مانیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ اس وجہ سے پیش آیا، وہ انہوں نے توریت کا انکار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کوہ طور بلند کیا اور انہیں صاف وارننگ دے دی کہ اگر توریت کو نہ اپنایا تو یہ پہاڑ میں تمہارے اوپر دے ماروں گا۔ اسی خوف سے انہوں نے توریت کو قبول کر لیا۔ پھر تم پھر گئے۔ تولا ہوتا ہے منہ پھیر جانا، تو واو لام یا اس کی روٹ ہے۔ پھر تم سب منہ پھیر گئے، تولی جو ہے وہ فعل ہے اور تم جو ہے ضمیر ہے۔ میم بعدی اس کے بعد، دونوں حرف ہے ذالکا، میم بعدی بعد سے ذالکا اس کے، میم بعدی ذالکا اس سارے معاملے کے بعد، یعنی اگرچہ ہم نے کوہ طور بلند کیا اس وقت تو مجبوراً مان لیا مگر بعد میں پھر گئے تم سارے۔ فلولا پھر اگر نہ ہوتا، فات تو لو اگر لا نہ، فلولا پھر اگر نہ ہوتا، حرف ہے جی، فضل فضل اللہ اللہ ہی اللہ کا، اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، دونوں ہی اسم ہے، علیکم تمہارے اوپر، اللہ اوپر، کم تمہارے، اور رحمت ہو رحمت اس کی، رحمت بھی اسم ہے اور ہو جو ہے وہ ضمیر ہے۔ لا لازمن، کن تم تھے، من سے، الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے، من حرف ہے اور خاسرین اسم ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں معرفہ ہے اور جمع ہے، یا نون واو نون جمع ہی کی علامت ہوتے ہیں۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم سے عہد لیا کوہ طور اٹھا کر، اس کے بعد بھی تم پھر گئے، توریت پر عمل نہیں کیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تمہیں تبھی خسارہ اٹھانا پڑتا، یعنی تم نے اپنی کتاب کو، توریت کو چھوڑ دیا تو اللہ نے تمہیں موقع دیے۔ یہ تو بالکل آغاز تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، پھر تو عیسیٰ علیہ السلام تک مہلت ملی ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مہلتیں دی، بار بار دی، اگر ہمارا فضل و رحمت نہ ہوتی تو ہم تمہیں تباہ کر دیتے۔ تو دیکھیں ہر اہل کتاب
امت کا یہی معاملہ ہے جی. ہمارے ساتھ بھی اللہ کا رشتہ رسول اور کتاب کے ساتھ ہی ہے. اگر ہم کتاب سے وفا کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں گے، تو اللہ کی رحمتیں ہمارے لیے بے کنار ہیں. اور اگر ہم بے نیازی برتیں گے تو اللہ تو سارے جہانوں سے بے نیاز. اللہ غنی عن العالمین. تو پھر اللہ کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا. مگر ہمیں بھی اللہ موقع دے رہے. تو ہمیں واپس پلٹنا ہوگا کتاب کی طرف اور رسول کی طرف. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بنی اسرائیل ہی کی بات ہو رہی ہے. بنی اسرائیل کی بات ہو کیوں رہی ہے؟ کیونکہ ہم سے پہلی امت بنی اسرائیل تھی، صاحب کتاب تھی، چنی گئی تھی. کیا وجہ ہوئی کہ وہ چنے ہوئے لوگ مغضوب علیہ ہو گئے؟ کوئی سبب تو رہا ہوگا نا. یہ سارے اسباب ڈسکس ہو رہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے پیارے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، اللہ کے محبوب بندوں کے بچے، اور اللہ کی چنی ہوئی قوم جسے اللہ نے 3000 سال کا زمانہ دیا، اتنی نعمتیں، اتنی آسانیاں دی. اس قوم کو پھر اللہ نے گرایا تو مغضوب علیہ بنا دیا. غضبناک ہوں میں تم پر. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کسی کو چھوڑا کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ، کبھی ملے تو ٹھیک ہے مل لیا اچھی طرح. ایک یہ ہے جاؤ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، اور اب میں تمہیں برباد کر دوں گا. I will punish you now. یہ ہے مغضوب علیہ. تو اللہ غضبناک ہو گئے. جن سے محبت کرتے تھے جس قوم سے، اس قوم پر غضبناک ہو گئے اور انہیں نشان عبرت بنا دیا دنیا. تو کیا اسباب ہے یہ ڈسکس ہو رہے ہیں؟ کیوں ڈسکس ہو رہے ہیں؟ تاکہ ہم اچھی طرح جان لیں وہ کون سے سبب تھے جن کی وجہ سے یہ قوم چنی گئی تھی. یہ اس سے نہیں چنی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ تھا. کہ کتاب دیے گئے اس لیے چنے گئے. کوئی بھی قوم چنی جاتی ہے کیونکہ وہ کتاب کو اپناتی ہے، رسول کو اپناتی ہے. انہوں نے اپنے رسولوں کی مدد کی، کتاب کو اپنایا، چنے گئے. چنے گئے. اللہ نے ایک سے ایک عظیم نبی اٹھایا ان میں. پھر جب انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ غداری کی، اپنی کتاب کے ساتھ غداری کی، تو اللہ نے پھر انہیں رد کر دیا. ان پر غضبناک ہو گیا، بھڑک گئے، مغضوب علیہ ہو گئی ساتھ. تو ہمارے چنے جانے کا سبب کیا ہے؟ مسلم امہ کیوں چنی گئی؟ کتاب کی وجہ سے، رسول کی وجہ سے. صحابہ کیوں چنے گئے پوری دنیا؟ کیونکہ پوری دنیا میں وہ چند نفوس تھے، چند جانیں تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا اور قرآن کو اپنایا. اور اس رشتے کو بنانے کے لیے، قرآن اور نبی سے، وحی سے، رسالت سے رشتہ بنانے کے لیے انہوں نے دنیا کی ہر مصیبت مول لی، ہر خطرہ مول لیا، جانیں بھی دی، مال بھی دیا، رشتے بھی چھوٹے، سب کچھ ہوا. انہوں نے سب کچھ سہا. انہوں نے صرف کتاب اور سنت کو چن لیا، اللہ اور رسول کو چن لیا، سب کچھ چھوڑ دیا. چنے گئے. چنے گئے. اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی. اور پھر جب تک مسلمانوں نے کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نبھائی، مسلمان دنیا کی لیڈنگ نیشن تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. کیونکہ اللہ کے لیے سارے انسان برابر ہیں، کوئی اللہ کا سگا سمبندی نہیں ہے. اللہ کو پیارا وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی سے پیار کرے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کرے. وہ اللہ کا پیارا ہے. تو یہ تو بھائی اصول، اور یہ اصول کبھی کسی امت کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتا. آج ہم بیٹھ کر بہت ساری ڈسکشنز کرتے ہیں، ہمارے ٹاک شوز میں بڑے بڑے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ زوال کے اسباب کیا ہیں پاکستان کے، اور سعودیہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں، اور عراق کے زوال کے اسباب کیا ہیں، اور ایران کے فلاں زوال کے اسباب کیا ہیں، اور افغانستان کے کیا اسباب ہیں تباہی کے. سب کی تباہی کا اصل سبب صرف ایک ہے، ہم نے اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. رسول کو اور اللہ کو چھوڑ دینے پر اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. جو قوم یا جو فرد یا جو گروہ جتنا دین سے جڑا ہوا ہے اتنا اللہ مدد دیتے جا رہے.
सादा सी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो वो कलम तेरे। अल्लाह ने कहा, आपने पढ़ा, औफू भी आहदी ऊफी भी आहदीकुम, तुम मेरा वादा पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा पूरा करूंगा। अल्लाह के साथ हमारा वादा क्या है? अल्लाह हम आपका दीन कायम करेंगे। इकामत दीन के अपने अंदर एक पूरा फलसफा है, इकामत दीन, अल्लाह का दीन कायम कर देना दुनिया में, इकामत दीन, यही है हमारा अल्लाह के साथ। हम ये हद पूरा करें, अल्लाह अपना हद पूरा करेंगे। अल्लाह का हद क्या है? जब तुम मेरे दिन को कायम करोगे, मैं तुम्हें दुनिया में हुकूमत दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया का हाकिम बना दूंगा, मालिक बना दूंगा, अपना नायब चुनूंगा तुम्हें। तो भाई, एक क्रिश्चियन हुकूमत अल्लाह का दिन कायम नहीं करती, एक यहूदी हुकूमत अल्लाह का दिन कायम नहीं करती, एक हिंदू हुकूमत अल्लाह का दिन कायम नहीं करती, और बदकिस्मती से आज एक भी मुसलमान हुकूमत अल्लाह का दिन कायम नहीं करती। फिर चाहे वो सऊदिया की हुकूमत हो इस टाइम, चाहे वो दुबई की हो, चाहे वो ब्रुनाई की हो, चाहे वो इंडोनेशिया की हो, मलेशिया की हो, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया की हो, तो फिर जब कोई भी अल्लाह का दिन कायम नहीं कर रहा तो अल्लाह किसी की भी मदद क्यों करे? सादा सी बात है, क्यों करे मदद? किस किस सबब से करे? आप अल्लाह का दीन कायम करें, अल्लाह मदद करेगा। अगर अल्लाह का दीन ही कायम नहीं करना, अल्लाह के लिए काम ही नहीं करना, तो फिर अल्लाह के पास कोई रीजन नहीं है हमें हेल्प देने की उनके मुकाबले में। हम तो फिर बड़े गुनहगार हो जाते हैं ना, क्योंकि वो तो साफ इस्लाम को मानते ही नहीं है, वो तो काफिर है सारे के सारे। हम तो काफिर नहीं है, हम तो मानने के बाद पूरा नहीं करे तो हम तो गद्दार है। देखिए, एक भारत का बंदा अगर पाकिस्तान का कोई राज जो है चुरा कर भारत को दे दे, तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो भारतीय है, इंडियन है, उसे ऐसे ही करना चाहिए, देखा जाए तो उसने अपना फर्ज पूरा किया। लेकिन अगर एक पाकिस्तानी ऐसा करे तो वो गद्दार। तो भाई हम तो गद्दार है। तो गद्दार को कौन मदद देता है? तो हमें अपनी वफा पर वापस आना होगा। वही इकबाल कहते हैं ना, गवा दी तुमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया ने जमी पर आसमां से तुमको दे मार। इकबाल ही का एक और शेर है, जवाब शिकवा का। उस जमाने में मुअज्जिज थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरआन होकर। तुम्हारे अजदाद मुअज्जिज हुए मुसलमान होकर, और तुमने कुरान को तर्क कर दिया मुसलमान होने के बावजूद, तुम ख्वार हो गए। और यही सच है, यही सच है। अरब तो किसी शुमार कतार में नहीं थे। अरबों को तो तंजन दूसरी मुल्कों के लोग कहते थे उम्मी, गवार। उम्मी का आसान मतलब है गवार, गवार लोग, पेंडू। मगर फिर वो कैसे बनकर उठे, और अरबों की तहजीब दुनिया का फैशन बना। और एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 1000 साल के लिए दुनिया को बदल के रख दिया अरब कौम ने। ये अरबों की सलाहियत नहीं थी, ये इस्लाम का जौहर था उनके अंदर। तो आज आप इस्लाम का जौहर पैदा करें, आप दुनिया का रूलिंग मुल्क बन जाएंगे। और जब तक अल्लाह से गद्दारी करते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, डंडी मारते रहेंगे, डंडे पड़ते रहेंगे, ये उसूल है जी। तो कभी ये सोचकर मत पड़िएगा कि ये आयतें यहूद के लिए हैं। यहूद का ये बयान दरअसल हमें दिया जा रहा है एक पैमाने, एक कसौटी के तौर पर। अपने आप को इस कसौटी पर सेट रखना। अगर सेट रहोगे तो कामयाब रहोगे, अगर सेट नहीं रहोगे कामयाब नहीं होगे। अपने आप को देख लेना, उन गलतियों में मत उलझने देना जिन गलतियों में तुमसे पहले ये उम्मत उलझी और बर्बाद हो गई। तो बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सआदतमंद वो है, खुश नसीब वो है जो दूसरों से नसीहत कबूल करता, दूसरों को देखकर इबरत पकड़ता। समझ गए? यानी कि दूसरे ने नुकसान उठाया तो देखकर अकल आ गई, ये नहीं कि मैं खुद करके देखूंगा। यही बात सादतमंदी की अलामत है। तो यहूद को देखे, जिन चीजों ने यहूद को रांदा दरगाह किया, हमें उन चीजों में शामिल नहीं होना। हम अल्लाह की पनाह तलब करते। वलकद बिला शक व शुबा, अब ये सारा ही हर्फ है और ये कंपाउंड है। वाओ अलग हर्फ है, ला अलग हर्फ है, कद अलग अलग हर्फ है। अरबी जुबान की वुसअत का आलम ही और
ये अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, और अब ये जुड़ गए तो ये एक पूरा कंपाउंड बन गया। और बिला शक व शुबा, यकीनन, वलकद बिला शक व शुबा आलिम तुमने जान लिया। अब आलिमा जो है वो फेल है और तुम जमीर है। आलिम तुमने जान लिया, अल्लज़ीना उन लोगों को, इतदऊ जो हद से गुजरे, या तदून पढ़ाए हैं ना आप, ये उसी से है, इतदऊ आइन दाल वाओ आद, हद से बढ़ गए, मिनकुम तुम में से, फिर सबती सब्त के मामले में। सब्त कहते हैं सैटरडे, हफ्ते के दिन को, अरबी में हफ्ते के दिन के मामले में। फकुल ना, तो हमने कहा, फा तो हरफ कुल फेल है, और ना हमने, हमने कहा लहुम उनके लिए या उनसे, कूनू बन जाओ, काना या कूनू, कानत कुनता पढ़ा है आपने, अब उसी की एक शक्ल है कूनू, ये इम्पेरेटिव है, तुम सब बन जाओ, कीरादतन बंदर, कीरादतन बंदर इसम है जी और नकिरा है। खासीन जलील, असल में वैसे ही नकिरा है, ठीक है, जिन्स के एतबार से ही मुआरिफा हो जाएगा, क्योंकि एक खास स्पीशीज का नाम है। और दूसरी बात यह है कि ये उनको सजा दी गई, किसी खास नस्ल का बंदर नहीं बनाया गया, बस बंदर बना दिया गया। कीरादतन बंदर, ख्वासीन जलील, ये भी इसम है जी। खेसिन हमजा खेसिन वाव इसकी रूट है। रुसवा हो जाने वाले, जलील, बेशक तुम सब्त वालों का मामला जानते, जो सब्त के मामले में हद से बढ़ गए थे। हमने उनसे कहा जलील रुसवा बंदर बन जाओ। फजा अल्लाह, तो बना दिया हमने इस किस्से को, फा तो हर्फ है, जाअला जो है वो फेल है, ना जमीर है, और हा भी जमीर है। हमने बना दिया इस किस्से को या इस कौम को, नकालन इबरत इसम है, नून काफ लाम इसकी रूट है, इबरत, लिमा उनके लिए जो, बैना यदैहा मौजूद थे उसके सामने, यानी उस अहद में मौजूद थे। बैना होता है दरमियान, यदैहा, यद हाथ को कहते हैं, यदैहा हाथों के दरमियान, उसके हाथों के दरमियान मतलब कि उस टाइम में, बैना यदैहा मौजूद थे उस अहद में, वाह और माँ जो खल्फहा उसके पीछे थे, यानी जो उस कौम के वक्त में मौजूद थे उनके लिए भी इबरत बनाया, और जो बाद में आने वाले हैं उनके लिए भी इबरत बना दिया। वह मऊ ईजातन, और ये नसीहत है, वाज से है, वाओ ऐजो वाज, वाज ऐसे बयान को कहते हैं जिससे दिल नर्म हो जाए, तो दिल नर्म कर देने वाली नसीहत बना दिया, लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकीन तो जाना पहचाना लफ्ज है आपका। अच्छा जी, अल्लाह कह रहे हैं, हमने उन्हें इबरत का सामान बना दिया, उस अहद के लोगों के लिए भी, बाद में आने वालों के लिए भी, और एक नसीहत बना दिया उन्हें दिल की नरमी के लिए, मुत्तकीन की खातिर। ये क्या किस्सा था जी? ये है वाकया सब। इन आयात को आप टाइटल दे सकते हैं, वाकया सब। वाकया सब क्या है? जिस तरह हमारे लिए जुम्मा का दिन मुकद्दस है, यहूद के लिए हफ्ते का दिन मुकद्दस है, ठीक है। अब सब्त को, यानी सैटरडे को, इन लोगों को इबादत का हुक्म था, जैसे हमें था, बस नमाज होती थी इज्तिमाई। मगर जैसे जैसे एक तो ये लोग नाफरमान हुए, अल्लाह ने इन पर पंजा कसा और इनकी सहूलतें बंद कर दी। दूसरा, कुछ ये लोग खुद भी इस तरह के सवाल करते थे, हम रोटी पका लें, हम कपड़े धो लें, हम नहा लें। अल्लाह ने फिर सारा कुछ ही बंद कर दिया ग्रेजुअली, सब कुछ, एवरीथिंग। यहाँ तक कि खाना भी जुम्मे को पका के रखो, हफ्ते को खाना भी नहीं पकाना। खुद काम नहीं करोगे, तुम्हारा जानवर भी काम नहीं करेगा, तुम्हारा गुलाम और तुम्हारा मेहमान भी काम नहीं करेगा। ये जो 10 कमेंडमेंट्स है, अहकामात अशरा है, उसमें से है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरात दी गई, उसके साथ 10 खसूसी अहकाम दिए गए, जो निचोड़ है तौरात का, जिस तरह कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा है। तो वो 10 अहकामात जो है, अहकामात अशरा, अंग्रेजी में 10 कमेंडमेंट्स कहते हैं, ये अहकामात का निचोड़ है तौरात के। तो उसका एक हुक्म ये है कि सब्त के दिन, सैटरडे के दिन, ना तुम काम करोगे, ना तुम्हारा गुलाम काम करेगा, ना तुम्हारे जानवर काम करेंगे, ना तुम्हारा मेहमान काम करेगा। तो ये फिर इन पर पाबंदी लगा दी गई। जो अभी इनके पास बचे खुचे असर है तौरात के, उससे तो पता चलता है कि अहकामत अशरा में यूं ही था। लेकिन कुरान हमें ये बताता है कि अल्लाह ने इनकी सहूलतें वक्त के साथ साथ बंद कर दी। लिहाजा मेरा गुमान ये है कि आगाज में तो ये एक नॉर्मल हुक्म था, जैसे हमें है कि भाई जाओ इबादत करो,
तो सैटरडे को इनको भी यही हुक्म था कि इबादत करें, दुनियादारी में ना पड़े। लेकिन हराम नहीं था, वो एक जैसे नमाज पढ़ ली, चलो अब जाओ अपने काम देख लो, जो चाहे करो। मगर जैसे जैसे इन्होंने नाफरमानी और सरकशी की, बतौर सजा अल्लाह ने इनकी सारी सहूलतें खत्म कर दी। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, इतना पाबंद कर दिया कि खाना भी जुम्मे को पका के रखो, हफ्ते के दिन तुम खाना भी नहीं पका सकते। अब ये पाबंदी इनको घरा गुजरती थी, डेफिनेटली मुश्किल तो था। हमें तो अल्लाह पाक ने चंद घंटों का हुक्म दिया है, इनको अल्लाह ने इनकी गलतियों और सरकशियों की वजह से मुसीबत में डाल दिया। तो अब ये था कि सैटरडे के दिन ये काम नहीं कर सकते थे। तो इनकी इनकी एक बस्तियां कुछ थी जो समंदर के किनारे आबाद थी। उन लोगों का पेशा फिशिंग था, माहीगीरी। तो आपको पता है जानवरों में नेचुरली भी हिस्स होती है कि वो खतरे को भांप लेते हैं। मेरे पास एक बिल्ला है, तो मेरी पोतियां उसके साथ खेलती है, उसको पकड़ती है, तंग तो नहीं करती, मगर उठाए फिरती हैं, तो वो जरा तंग पड़ता है। तो जब वो होती है, जैसे ही वो, उसको पता चल जाता है, उसका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है, जैसे ही बच्चियां स्कूल से आती है वो मेरे बेड के नीचे छुप जाता है और बाहर नहीं निकलता। और जब वो नहीं होती, उसको पता है कि उसको ये टाइमिंग्स पता है, खुद ही पता है, और वो स्कूल गई होती है तो पूरे घर में फिरता है और खेलता है। ये जानवरों के अंदर हिस्स होती है, नेचुरली भी। कुछ अल्लाह ने आजमाइश बनानी भी थी, ये भी सबब था। फिर सैटरडे के दिन मछलियां खूब उछलती कूदती नजर आती समंदर में, और बाकी दिनों में इतनी मछली नजर ही ना आती। तो इनको ये एहसास होने लगा कि सैटरडे को चूंकि हम फिशिंग नहीं करते तो बड़ा नुकसान हो जाता है। अब इनको डर भी था कि हमें रोका जाएगा, तो इन्होंने हीला किया कि समंदर के किनारे बड़े बड़े नाले खोद लिए, और उन नालों को आगे होज बनाकर उनके साथ मिला दिया, और होजों के मुंहों पर जो है वो लगा दिए दरवाजे। हफ्ते के दिन ये लोग अपने होज खाली रखते। हफ्ते के दिन ये उनको भरते, यानी कि खोल देते, तो समंदर में पानी के साथ मछलियां बहकर आ जाती। जब इनके होश मछलियों से भर जाते तो ये उनके दरवाजे बंद कर देते। जब इनसे ये कहा गया, नेक अफराद ने समझाया कि तुम ये क्या कर रहे हो, अल्लाह ने सब्त के दिन शिकार मना किया है। तो कहने लगे हम भला कब शिकार करें सब्त के दिन, वो तो खुद ही बहकर आ जाती है। जब वो बहकर आ जाती है तो हम उन्हें पकड़ लेते हैं, हम तो सब्त के दिन शिकार नहीं कर रहे। अल्लाह ने इस हीले को बहुत बुरा माना, और जब बार बार समझाने पर भी वो बाज नहीं आए, तो जो गिरोह पकड़ता था उसको अल्लाह ने बंदर बना दिया। उनके जिस्म बंदरों के बन गए, मगर दिमाग उनके आम रहे, इंसानों के। और वो अल्लाह से माफिया मांगते रहे, पर अजाब आने के बाद माफी नहीं मिलती। गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे। तीसरे दिन बहरहाल ये सारे लोग मर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये वाकया है जिसे अल्लाह ने इबरत बना दी, ऐसे वाकया है, सब्त कहते हैं। इसकी भी आप तफसील पढ़ेंगे सूरह आराफ। वाह, और इस जब काला कहा मूसा मूसा ने लिकौमी ही अपनी कौम से। अब ये वाकया आया जिसे वाकया ज़बह बकर कहते हैं, गाय की ज़िब्ह का वाकया। और यही वो वाकया है जिसकी वजह से सूरा का नाम भी बकरा हुआ। ठीक है? तो अल्लाह फरमाते हैं, याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा। ये सारा आपने पढ़ा हुआ है जुमला, इसमें कोई लफ्ज नया नहीं है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह या मुलुकुम, वो हुक्म देता है तुम्हें, अन के तजबहू, तुम जिबाह करो। या मुरुकुम में या मुरु फेल है, और कुम जो है जमीर है। वो हुक्म देता है तुम्हें, अन के हर्फ है, तजबहू, तुम जिबाह करो। अब ये तजबहू भी जो है फेल है। बकरतन, एक गाय। मूसा ने कहा अपनी कौम से, ए मेरी कौम, अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है एक गाय जिबाह करने का। नकीरा है, कोई एक गाय, एनी गाय कहीं से पकड़ते और जिबा कर देते। कोई खास डिमांड नहीं थी, एक गाय जिबा करनी थी। कालू, वो कहने लगे, आप जानते हैं ये फेल है। आ क्या हर्फ है सवालिया, क्या तत्तखिजुना, तू करता है बनाता है हमारा, तत्तखिजु तू बनाता है। अब ये फेल है और ना जो है वो जमीर है। अतत्तखिजुना, क्या तू बनाता है हमारा,
हुजुवन मजाक, ये जो है हुजुवन ये इसम है। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, हमारा मजाक बना रहे हो मूसा। काला, मूसा ने कहा। अब ये काला आपको पता है फेल है। आऊजू, मैं पनाह मांगता हूँ, ये भी फेल है। बिल्लाही, अल्लाह की। अन के अकूना, मैं हो जाऊं। अन, आपको पता है हर्फ है। अकूना, मैं हो जाऊं। मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात पर कि मैं जाहिलों में शामिल हो जाऊं। कालू, उन्होंने कहा, उदऊ, दुआ कर। कालू दुऊ दोनों ही फेल है, ठीक है ना। लना, हमारे लिए, ला हर्फ है, ना जमीर है। आपका ये जाना पहचाना फेल है, सॉरी लफ्ज है, आपको पता है। लना, हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से। रब्बा इसम है और का जमीर है। युबय्यिन, वाजे कर दे, ये जी फेल है और ये भी इम्पेरेटिव है। हुक्मिया में हुक्म के अलावा इल्तिजा, दरखास्त और दुआ भी तो होती है ना, तो ये इल्तिजा है। युबय्यिन, वो वाजे कर दे, लना, हमारे लिए, माँ कैसी हो, हिया वो। हिया मोनस के लिए है, शी जमीर है, प्रोनाउन है। कहने लगे, मूसा अपने अल्लाह से दुआ कर, वो हम पर वाजे कर दे, वो गाय कैसी हो। काला, मूसा ने कहा, इन्नहु, बेशक वो, यकूलू कहता है। काला फेल है, यकूलू फेल है और इन्ना हर्फ है, हु जमीर है जो अल्लाह की तरफ। मूसा ने कहा, बेशक अल्लाह कहता है। इन्ना, हा, बेशक वो गाय हो। इन्ना, बेशक हा, वो गाय। बकरतुन, एक गाय। वो एक गाय हो, कोई एक गाय हो। ला, ना, फारिदुन, बूढ़ी हो। फारादौत, फर्ज भी इसी से बनता है और फारिज का मतलब होता है कि जिम्मेदार हो जाना। तो जो जिम्मेदार होते हैं वो उम्र के होते हैं ना, बड़ी उम्र के। ला फारिजुन, ना वो बूढ़ी हो, वला, और ना बिक्रुन, जवान हो। बेकाफरा, बाकाफरा जो है जवानी के लिए, बाकारा इसी से बनता है, अबू बकर इसी से है। तो ना ही कम उम्र, यानी ना वो बूढ़ी गाय हो ना वो बच्चिया हो। आवानुम, दरमियानी उम्र की हो, जवान उम्र हो। आइन वाव नून, बैना गालिक, इसके दरमियान हो। इन दोनों के माबैन, दरमियानी उम्र की हो, ना बूढ़ी हो ना जवान हो, दरमियानी उम्र की हो, बुढ़ापे और बचपने के दरमियान। फफ आलू, पस तुम करो। फा हर्फ है, इफालू जो है ये, अफालू जो है ये इम्पेरेटिव का फेल, फेल अमर है। बस तुम सब करो, मा जो तू मारून, तुम हुक्म दिए जा रहे हो। तू मारून जो है वो फेल है। कालू, उन्होंने कहा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, गाय ना तो बच्ची होनी चाहिए ना बूढ़ी होनी चाहिए, इसके दरमियान में उसकी उम्र हो। तो बस अब तुम, अब ये हजरत मूसा का कहना है कि अल्लाह ने बता दिया, बस अब एक गाय ऐसी पकड़ के जिबा कर दो। कालू, कहने लगे, उद उलना, दुआ कर हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन लना, वो वाजे करे हमारे लिए, माँ क्या हो, लौनुहा, रंग उसका। लौन रंग को कहते हैं, हा जमीर है, लौन इसम है। कहने लगे, अल्लाह से पूछो, बता दे उसका रंग कैसा हो। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु, बेशक वो, यकूलू, फरमाता है। अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्नहा बकरतुन, बेशक ये एक गाय हो। सफरा उन, जर्द रंग की, स्वाद फारा, सफरा कहते हैं पीले रंग को। सफरा उ, जर्द रंग की। फा की उन, गहरा हो, चमकदार हो। फा के असल में फा काफ आइन से है, गहरा, गहरा ब्राउन। सफरा उ फाक्यून, पीला और गहरा, मतलब कि ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की गाय हो, पीली गाय नहीं होती, डार्क ब्राउन कलर की गाय हो। लौनुहा, रंग हो उसका। तसर्रु, वो खुश कर दे। तसुर्रु फेल है जी, और सीन रा रा इसकी रूट है, सुरूर से है ये। नाजरीन, देखने वालों को। अन्नाजरीन इसम है और जमा है और मुआरिफा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये एक गहरी ब्राउन कलर की गाय हो और इसका रंग चमकदार हो, यानी कि क्लियर, खूबसूरत स्किन हो उसकी, और देखने वालों को खुश नजर लगे, यानी कि जो देखे वो खुश हो जाए। कालू दूलना रब्बका, कहने लगे, दुआ कर अपने रब से हमारे लिए। युबय्यिन लना, वाजे कर दे वो हम पर, माहिया, कैसी होनी चाहिए ये गाय। इन्ना, बेशक, अलबकरा, गाय, तशाबहा, मुश्तबा हो गई। शीन बे हा,
शीन बा हा, शुबा, शुबा उर्दू में भी आप शुबा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, शक होना। तशाबाहा मशकूक हो गई, शुबा पड़ गया। अलैना हम पर, बेशक गायों को लेकर हमें शुबा हो गया है, गाय हम पर मशकूक हो गई, हमें समझ नहीं आ रहा कौन सी गाय कुर्बान करें। वाह और इन ना, बेशक इन शाआ अगर चाहा अल्लाह अल्लाह ने, न मुहतदून हम जरूर हिदायत पा लेंगे। इन शाआ, इन अगर शाह चाहा अल्लाह अल्लाह ने, ठीक है। तो ये अलग अलग है, मिलकर पूरा इंशाअल्लाह बनता है जो आप बोलते हैं। ला लाजमन मुहतदुन हिदायत को, हा दाल या ही इसकी रूट है। काला उसने कहा, इन्नहु बेशक वो, यकूलु फरमाता है। अल्लाह सुबहान मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, इन्नहा बेशक वो, बकरतुन गाय हो, लाना जुलूलुन जोती हुई हो, जाल लाम लाम, जिल से पीछे हमने पढ़ा ना, तो मैंने आपसे अर्ज किया कि कमजोरी को कहते हैं, किसी के गुलाम होने को, कि किसी के कब्जे में ना हो। तुसीरुल आर्दा, हल ना चलाती हो जमीन में। आसारा यूसिरु कहते हैं खोदने कुरेदने को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूसिरुल कुरान, कुरान को खोदो कुरेदो। तो तुसीर है जमीन को खोदना कुरेदना, तो हल चलाने में जमीन वो सारी खुद जाती है ना, इसीलिए कहा तुसीरुल आर्द, जमीन में हल ना चलाती हो। वाह और ला ना, तस्की पानी देती हो, अलहरसा खेतियों को। तो रहट पे भी जोते जाते हैं ना गाय और भैंस वगैरह, तो अल्लाह ने कहा कि वो खेतियों को पानी भी ना देती हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह फरमा रहे हैं, वो एक ऐसी गाय हो जो किसी की मलकियत ना हो, जमीन में हल भी ना चलाती हो और खेतियों को पानी ना देती हो। यानी कि ना वो किसी की मलकियत के कब्जे में रही हो, मलकियत तो किसी ना किसी की होगी ना, मतलब ये कि किसी की पोजेशन में न रही हो, और ना ही उससे कभी किसी ने कोई काम लिया हो। अब ये मुश्किल शर्त थी ना, क्योंकि किसी के पास गाय होगी तो वो इस्तेमाल में क्यों नहीं लाएगा। मुसल्लमतुन सही सालिम हो, ला ना शियाता दाग हो फीहा इसमें, बिल्कुल सही सालिम हो, उसमें कोई दाग ना हो, यानी सर से पैर तक एक ही कलर की गाय हो, उसमें कोई दाग धब्बा ना हो। कालू कहने लगे, अल आना अब जीता तू लाया है, बिलहक का हक, कहने लगे मूसा अब तो हक लेकर आया है। फजबाहूहा, तब तो उन्होंने जिबा कर दिए गाय को। फा तो जबाहू जो है ये फेल है, और हा जमीर है, उन्होंने इसे जिबा किया। ज़बाहा ज़बाहा इसकी रूट है। वाह और माँ नहीं, कादू थे वो, यफ़आलून ऐसा करने वाले, और वो ऐसा करने वाले थे नहीं। या फालूना भी फेल है। अब उन्होंने जिबा किया, हालांकि वो जिबा करना नहीं चाहते। अब ये हो गया वाक़या ज़िबह बकर की तफसील। दो आयतें और पढ़ लेते हैं, फिर इस वाक़े को डिस्कस करते हैं। वाइज और जब कतल तुमने कत्ल किया, नफसन एक शख्स को, फद्दारअतुम फिर तुम झगड़ा करने लगे आपस में। अच्छा, वाह हर्फ है इस, जब हर्फ है कतल तुमने कत्ल किया, कतला फेल है और तुम जमीर है। काफ तालाम कत्ल ही इसकी रूट है। नफसन एक शख्स को इसम है। फद्दा रा तुम फिर तुम आपस में झगड़ा करने लगे, दाल रा हमजा इसकी रूट है। झगड़ा करना बहस करना, तुम जमीर है। फी हा इसके मामले में, याद करो जब तुमने एक बंदा मार दिया और उसके मामले को लेकर झगड़ने लगे आपस में। वल्लाहु और अल्लाह, मुखरिजुन निकालने वाला था, खाराजीन खरज जो है या खराजा जो है इसका रूट है। माँ जो कुन तुम थे, कुन तुम जमीर है, तब तुमूना छुपा रहे फेल है। बेशक तुमने एक बंदे को जब मारा और आपस में झगड़ा करने लगे, तुम उस कत्ल को छुपाना चाहते थे, मगर जो तुम छुपा रहे थे अल्लाह उसे खोलने वाला था। फकुलना तो हमने कहा, इदरिबूहू इदरिबूहू मारो इसको, दराबा से है ना उठाकर, टच करो मारो। बिबादिहा इसका बाज हिस्सा, हमने कहा लाश को गाय के गोश्त का एक हिस्सा टच कराओ। जब ऐसा किया गया मुर्दा जिंदा हो गया। कजालिका इसी तरह युही जिंदा करेगा अल्लाह अल्लाह अलमौता मुर्दों को, अल्लाह मुर्दे ऐसे ही जिंदा करेगा। वाह और युरीकुम वो दिखाता है तुम्हें, आयाती ही अपनी निशानियां, लअल्लकुम शायद इसी तरह तुम, ताकिलून अक्ल अख्तियार करो, वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम अक्ल हासिल करो, अक्ल अख्तियार करो। हमने कहा कि गाय के गोश्त का एक हिस्सा मुर्दे के साथ लगाओ। जब ऐसा किया गया तो मुर्दा जिंदा हो गया, और हमने तुम्हें बताया कि अल्लाह इसी तरह मुर्दे जिंदा करता है।
اور اس نے تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں تاکہ تم عقل کا استعمال کرو. یہ ہے جی واقعہ ذبح بکر. معاملہ یہ تھا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ 12 چشمے پھوٹے اور 12 نہریں رواں ہوئی. ہر نہر کے کنارے پر ایک قبیلہ آباد ہو گیا اور ان کے علاقے الگ الگ ہو گئے سب کے. اب ہوا یہ کہ ایک کسی قبیلے میں، اب قبیلوں کے نام ہمیں نہیں پتہ چلتے، حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک قبیلے میں ایک آدمی تھا جو بہت مالدار تھا، اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کا ایک بھتیجا بھی تھا. بھتیجا بدنیت تھا، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میں دولت اپنے نام کرا لوں، اور وہ بدقماش تھا تو چچا راضی نہیں تھا. یعنی کہ طریقہ تو ایک تھا نا کہ بیٹی سے شادی کرے اور دولت لے لے، مگر چچا کو معلوم تھا بیٹے کے بھتیجے کے کارناموں کا، تو وہ اس سے اپنی بیٹی بیاہنے کو تیار نہیں تھا. تو اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تاکہ اب اپنی کزن سے شادی کر کے جائیداد ہڑپ کر سکے. چچا کو قتل کر کے لاش اس نے دوسرے قبیلے کی حد میں پھینک دی اور پھر خود ہی اپنے چچا کے خون کا دعوے دار ہو کر آ گیا کہ جی ان لوگوں نے میرے چچا کو مار ڈالا ہے اور مجھے قصاص دلایا جائے یا دیت دلائی جائے. اب آپس کی چھوٹے موٹے مقدمات تو یہ ہر قبیلے کے جو ہے انچارج مقرر کیے گئے تھے، امیر مقرر کیے گئے تھے، ہیڈز تھے جو خود ہی نپٹا دیتے تھے. کوئی سیریس معاملہ ہوتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام تک لایا جاتا تھا کیونکہ ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی، ہزاروں میں تھی. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تو ریت کے مطابق تو 40 لاکھ تھی. میں کہتی ہوں 40,000 بھی بڑی بات ہوتی ہے، اللہ عالم یہ تعداد صحیح ہے یا نہیں، مگر ہزاروں میں تو تھے نہیں لوگ، پوری قوم تھی. تو اتنے لوگوں کے معاملات ہر وقت موسیٰ علیہ السلام ڈیل نہیں کر سکتے تھے، اور بھی کام کرتے تھے. تو ان کے لوکل ججز وغیرہ جو ہے، ان کے چودھری وغیرہ جو ہے ان کے مسئلے حل کر دیتے تھے. مگر اس معاملے میں کوئی سر پیر ہی نہیں مل رہا تھا. جس قبیلے میں لاش پھینکی گئی تھی وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرا خون بہا دلایا جائے. بہرحال کیس حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور کہا گیا، پوری بات بتائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا ہوا کہ اس بندے کی لاش فلاں قبیلے کی حد میں ملی ہے، خود یہ فلاں قبیلے کا ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ قاتل کون ہے اور بات جھگڑے تک آ رہی ہے، تو آپ فیصلہ کر دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے حکم دیا گائے ذبح کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ ایک گائے ذبح کر دو. کہنے لگے موسیٰ ہم تمہارے پاس مقدمہ لے کر آئے ہیں قتل کا، تم کہہ رہے ہو گائے ذبح کر دو، تم مذاق کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا جاہل ہوں کہ اللہ اور رسول کے نام پر، دین کے نام پر تم سے مذاق کروں. میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، تم ایک گائے ذبح کر دو. مگر وہ کہنے لگے گائے کیسی گائے، اب گائے کس طرح کی ذبح کریں؟ حالانکہ ایک سادہ سا حکم تھا، کوئی ایک گائے پکڑتے ABCD، کوئی گائے پکڑتے ذبح کرتے تھے. یہ کوئی بڑا بڑا مسئلہ تھا؟ نہیں. لیکن وہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ گائے کو ابھی بھی قابل پرستش مانتے تھے، اور یہی بات اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ریلائز کرانا چاہتے تھے کہ ابھی ان کے دلوں سے شرک گیا نہیں. لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو تو کہنے لگے کیسی گائے ہو. اب یہ سوال اپنے اندر کتنا فضول ہے نا. گائے کیسی ہوتی ہے؟ جیسی ساری گائے ہوتی ہیں، ایک اچھی گائے لاؤ اور ذبح کر دو. مگر کہنے لگے موسیٰ کیسی گائے ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی عمر کے ہو. کہنے لگے موسیٰ یہ تو کوئی بڑی دلیل نہیں ہے، رنگ پوچھ لو. اللہ نے کہا ڈارک براؤن کلر کی ہو، اس کا رنگ خوبصورت سنہرا سا ہو. کہنے لگے کہ ایسی تو بہت گائے ہوتی ہے موسیٰ، کوئی خاص نشانی بتا دو، سب گائیں ایک جیسی لگ رہی ہیں ہمیں تو. اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت مل جائے گی. اگر اللہ، یہ وہی جملے ہیں نا جو ہم بھی بولتے ہیں. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، تو کہتے ہیں ہاں جی اللہ جدو ہدایت دے گا پڑھ لیں گے. ہدایت تو دے دی اللہ نے، پورا قرآن ہاتھ پہ پکڑا دیا، اب عمل تو ہم نے کرنا ہے نا، عمل تو ہم نے کرنا. تو یہ ان کا منافقت سے بھرا جملہ تھا. اگر اللہ چاہے گا تو ہم ہدایت پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ایسی گائے لے کر آؤ جو کسی نے اپنے کسی کام میں استعمال نہ کی ہو، نہ کبھی کھیتوں میں ہل چلایا ہو اس گائے نے، نہ کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو، اور نہ کبھی کسی کے استعمال میں رہی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنڈیشن رکھی ایسی گائے ہو جو کسی نے ملکیت تو ہو، مگر ملکیت تو ڈیفینیٹلی ہوگی تبھی تو لائیں گے، لیکن کسی کے استعمال میں نہ ہو، کسی نے اس پر قابو نہ پایا ہو، ٹیم نہ کیا ہو، ٹیمڈ گائے نہ ہو. اب جنگلی گائے بھی نہیں لا سکتے تھے، یہ بھی یاد رکھیں. ایک تو ہوتا ہے نا جنگل میں
फिर रही है, नहीं, लेकर आओ किसी की ऐसी मलकियती गाय जो टेम्ड भी ना हो, ट्रेंड भी ना हो, ना उसने कभी हल चलाया हो, ना खेतों को पानी दिया हो, जाओ ढूंढ कर लाओ। अब सारी कंडीशंस इकट्ठी हो गई। गाय की उम्र दरमियानी हो, रंग डार्क ब्राउन हो, स्किन पर कोई दाग धब्बा ना हो, और वो टेम्ड ना हो, ट्रेंड ना हो, उसने कभी कोई काम ना किया हो। अब ये डेफिनेटली इम्पॉसिबल वाली बात थी। देखिए, गाय जिसके पास होगी वो काम क्यों नहीं लेगा? सिर्फ तभी नहीं लेगा जब वो गाय को गौ माता मानता होगा। जब वो, जैसे हिंदुओं में आज भी शिव जो उनके भगवान है एक, उनके लिए वो मानते हैं कि शिव की सवारी एक बैल था, नंदी। तो आज भी वो शिव की मोहब्बत में बैल आजाद कर देते हैं, तो उसको पालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बैल जो है उससे काम नहीं लेते। इसी तरह गाय भी आजाद कर देते हैं बहुत दफा। जो उनके नजदीक एक गाय है, एक देवी है जो गाय रूप में है, और उसी से सारी गायों में दूध आता है, वगैरह वगैरह कहानी है ना, देवमाला मिथोलॉजी है। तो उसके मोहब्बत में, अब उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है उस देवी का, तो उसकी मोहब्बत में गाय भी समटाइम आजाद कर देते हैं। लेकिन फिर आजाद करने का मतलब क्या होता है? उसे काम नहीं लेते। ठीक है। इवन ये जो थे अरब, इनमें भी था कि जिस जानवर को ये अपने देवताओं के लिए चुन लेते थे उससे काम नहीं लेते थे। ऊंट, ऐसे ऊंट होते थे इनके। तो हमारे यहाँ भी जो जुल जना घोड़ा बनाया जाता है, शिया हजरात हमारे, शिया बहन भाई जो पालते हैं, तो उससे कहाँ काम लेते हैं? लाडला बना के पालते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इन्होंने भी अंदर खाने ऐसी कोई रस्में अपनी रखी हुई थी, अभी भी होंगी। बहरहाल अल्लाह हजरत मूसा अलैहि सलाम पर इनके दिलों में जो गाय की मोहब्बत थी वो वाजे करना चाहते थे, और जो शिर्क की मोहब्बत थी वो वाजे करना चाहते थे। अब मूसा अलैहि सलाम को समझ तो फौरन आ गई ना, फौरन समझ आ गई। अब अल्लाह ने इस मुशक्कत में डाला। तो एक नौजवान लड़का था जिसके पास गाय थी ऐसी। अब वो गाय उसके पास ऐसी क्यों थी, इसके पीछे भी एक पूरा वाकया जो हदीस बयान करती है कि एक बहुत नेक आदमी थे बनी इसराइल में, और उनके पास एक गाय थी, बछिया थी, गाय नहीं थी, बच्ची थी गाय की। और उनका एक बेटा था, वो बीमार पड़ गए। उनको लगा मैं बच नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने अपनी वो बछिया जंगल की तरफ छोड़ दी, और कहा अल्लाह मैंने इसे आपके सपोर्ट किया, आप इससे मेरे बेटे को नफा दीजिएगा। अल्लाह का हुक्म था, वो साहब फौत हो गए। बच्चा जवान हो गया, माँ से कहने लगा कि अम्मा, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। हम्म, जी। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फजल फरमाया, वो बच्चा जवान हो गया, वो अपनी वालिदा से कहने लगा कि अम्मा अब मैं काम शुरू करना चाहता हूँ, क्या करूँ? यतीम बच्चा था ना। तो उनकी वालिदा कहने लगी कि बेटे, जंगल में तुम्हारे अब्बा ने एक गाय छोड़ी थी, उसकी निशानी ये कि पूरी की पूरी वो बच्चियां छोड़ी थी, अब गाय हो गई होगी, वो पूरी ब्राउन थी हेड टू टो, बड़ी खूबसूरत, वो जाके ले आओ। वो बच्चा गया, ढूंढ ढांड के गाय तो ले आया, पर कहने लगा अम्मा ये तो जंगली गाय हो गई है, मैं इसका क्या करूँ? ना ये हल चलाने के लायक, ना ये पानी निकालने के लायक, ये तो किसी को हाथ नहीं लगाने देती। वालिदा कहने लगी बेटे, तुम्हारे अब्बा ने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह इस गाय से मेरे बच्चे को नफा देना, तो अल्लाह जरूर नफा देना। वालिदा कहने लगी बेटे, तुम्हारे अब्बा ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरे बेटे को इस गाय से नफा देना, अल्लाह जरूर कोई रास्ता पैदा करेंगे। तो देखिए अल्लाह ने कैसा रास्ता पैदा किया। नॉर्मली मैं कभी पढ़ाते हुए जज्बाती नहीं होती, लेकिन वाकई अल्लाह बहुत ही मुसब्बबुल असबाब है। आप देखिए, जो अल्लाह के दीन पर शुबा करते थे, जो अंदर से काफिर थे, यानी कि मुनाफिकत का शिकार थे, उन मुनाफिकों से अल्लाह ने काम करवा लिया। लिहाजा इन लोगों को वो गाय, असल में ये शर्त जो थी कि भाई ऐसी हो कि कभी काम भी ना किया हो, और कलर वगैरह, वो फिर सारी शर्तें उस गाय पर पूरी हुई। तो फिर उसे बहुत भारी कीमत देकर खरीदा। तो रैत तो ये कहती है कि उसकी खाल में सोना भर कर दिया, गाय की खाल उतारी और खाल में सोना भर कर दिया।
पता नहीं सही है कि नहीं है, हो भी सकता है। देने वाला जब अल्लाह हो तो क्या नहीं होता। और इतना ना भी हो तो मतलब ये कि बहुत गैर मामूली कीमत पर खरीदी गई वो गाय, और वो लड़का माशाल्लाह अमीर हो गए। यहाँ फिर मैं आपकी तवज्जो एक बात की तरफ दिलाऊंगी, वालदैन की नेकियां औलाद के काम आती है। उस बच्चे के बाप ने अपने रब के पास एक अमानत छोड़ी थी, और अपने रब से दुआ की थी कि अल्लाह मेरा बेटा जब बड़ा हो तो इस गाय को उसके लिए नफा बख्श बना देना। तो अल्लाह ने ऐसा अजीम नफा दिया जो इंसान की सोच में भी नहीं है। तो अपने बच्चों को अपने रब के सपुर्द करें और नेकी करें, अल्लाह के साथ दोस्ती लगाएं, ताकि अल्लाह आपके बच्चों की किफालत एक दोस्त की तरह करे। आप सोचे ना, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, कोई भी, मिस्टर ए है, एक अच्छे इंसान है, उनके एक दोस्त है मिस्टर बी, वो भी बहुत अच्छे इंसान है। अब मिस्टर बी मर गए सडनली, तो मिस्टर ए अपने दोस्त के बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे? रखेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे, मिस्टर बी से भी बढ़कर रखेंगे। तो जब अल्लाह से दोस्ती होगी ना, तो अल्लाह अपने दोस्त के बच्चों को तनहा नहीं छोड़ेगा। ये वाकया है जी, जिसे ज़ब्ह बकर का वाकया कहा जाता है। अब उस गाय को ज़िबा किया गया। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा, अल्लाह ने कहा है गाय के गोश्त का एक टुकड़ा लाश से टच करो। इतनी वो का मतलब ये नहीं कि उठा के मार ही दो, मतलब ये कि लाश से टच करो। डेड बॉडी से जैसे ही गोश्त का टुकड़ा मस हुआ, मुर्दा जिंदा होकर बैठ गया। जी अल्लाह अकबर, मुर्दा जिंदा होकर बैठ गया। और उसने खुद बताया, मेरे भतीजे ने मारा है मुझे, इस तरीके से, इस तरह पर। और ये प्लान था इसका। केस सॉल्व हो गया। अल्लाह ने इस एक काम में कितने काम लिए। अल्लाह वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस दुआ की कबूलियत की शक्ल भी पैदा की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम पर इनके दिल का हाल भी खोल दिया। अल्लाह करीम ने उनके हाथों गाय ज़िबा करा के उन्हें ये भी बता दिया कि गाय महज एक जानवर है, जिसे अपने हाथों से पालते हो, अपने हाथों से ज़िबा करते हो। वो तुम्हारा रब कैसे हो सकती है? कुछ तो कल अख्तियार करो। अल्लाह ने मुर्दा जिंदा करके उनको एक बहुत बड़ी निशानी भी दिखा दी। सब कुछ सामने रख दिया। इस वाक्य के बहुत सारे पहलू हैं। अब आप इसमें देखें गुफ्तगू कितनी जालिमाना है ना इनकी। अपने नबी से बात कर रहे हैं, नबी कहते हैं एक गाय जिबा कर दो, तो क्या कहते हैं? कहते हैं कौन सी गाय? यही फर्क है असहाबे मोहम्मद में और असहाबे मूसा में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे ना, जब कहने लगे कि घर की खवातीन से कहा कि कहो मेरे ऊपर ना कुएं का ठंडा पानी डालो, बस ये कहा। अब खवातीन ने बाहर कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कहा। 7 सहाबा बैठे थे बाहर, सातों उठकर चले गए। किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिलास भर के लाए कि पतीला भर के लाए कि घड़ा भर के लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से कुएं से लाए? नहीं, सातों चले गए और सात अलग अलग कुओं से पानी लिया। यानी कि जो जिधर गया वहां से लिया है। सात अलहदा अलहदा बर्तनों में पानी आ गया, और आपको बताया गया कि 7 जगहों से पानी आ गया। आपने कहा सारे ही डाल दो, तो सारे ही डाल दिया गया। लिहाजा अभी भी बाज लोग करते हैं कि कोई बीमार हो तो 7 कुओं से पानी लेकर नहलाओ। वो कोई रस्म नहीं थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार बहुत तेज था, तो बुखार में नहलाते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर घर में जो पानी था वो डाला जा रहा था, पर बुखार नहीं उतर रहा था। तो आपने कहा कुएं का पानी डालो बुखार उतरे। तो वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 7 जगहों का पानी आ गया। तो ये कोई रस्म या कोई टोटका नहीं है बहरहाल। अलबत्ता ये दुरुस्त है कि बुखार में पानी डालना चाहिए, इससे बुखार उतर जाता है।
अच्छा, एक और बात जो मैं अर्ज करना चाहती हूँ, इताअत में दौड़, किसी ने कुछ नहीं पूछा। हम्म? ये है इताअत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई है जो मस्जिद के लिए जमीन वक्फ कर दे खरीद कर, लोग ज्यादा हो गए, जगह छोटी हो गई है। सब सहाबा ने दिल में इरादा किया। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले ही बीच में से खिसक गए, जाकर पहले उसको डाउन पेमेंट कर दी, बयाना ले लो भाई, बाद में किसी को ना देना, मैं खरीदूंगा, मतलब मैं सारी पेमेंट करूंगा। ये है इताअत, ये है इताअत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर सहाबा दौड़ते थे, नो क्वेश्चंस। और मूसा अलैहिस्सलाम बेचारे क्या रहे, एक गाय जिबा कर दो, जस्ट एक गाय जिबा कर दो, तो क्या कहते हैं, गाय कैसी हो। भाई गाय कैसी होती है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप सदका दें, लेट सपोज, या आप ईद आ गई है तो आपने कुर्बानी कर दी है, तो आप कैसी कुर्बानी करेंगे? एक अच्छी गाय ढूंढेंगे, सिंपल बात है। अल्लाह की राह में एक गाय जिबा कर दी है, एक अच्छी गाय ले आओ बस। हम्म। लेकिन वो कहते हैं गाय कैसी हो। अच्छा, गाय की उम्र क्या हो? भाई तुमने रिश्ता करना है, गाय का रंग क्या हो? दुल्हन ढूंढ रहे हो कि जिबा करने के लिए गाय ढूंढ रहे हो? यानी ये तो रिश्ते की डिमांड्स होती है, रंग क्या हो, उम्र क्या हो, खानदान कौन सा हो। आपको एक गाय जिबा करनी है, कोई एक गाय ले आओ और उसको जिबा कर दो, बस गाय हो, गधा ना हो। ये चीजें क्या होती है? ये चीजें किस चीज को इंडिकेट करती हैं? काम ना करने के इरादे को ना। वो मुहावरा है फारसी का, दिल नदारी उजर बिस्यार। जब किसी काम का दिल ना हो तो बहाने बड़े। तो ये काम ना करने के उजर हैं। ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी वाले किस्से हैं ना ये सारे, कि जी अच्छा वो असल में बात ये है, ये चीज होता हो तो, वो चीज हो तो अपने नबी के साथ, ये किसी आम आदमी के साथ बात नहीं हो रही, अल्लाह के नबी के साथ बात हो रही है। ये अल्लाह के रसूल के साथ, रसूल भी कैसे, मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने कलाम का शर्फ अता किया, कलीमुल्लाह है। कुरान में सबसे ज्यादा तस्करा जिसका आया है वो मूसा है। तो ऐसे अजीम नबी के साथ ये मजाक का, ठठोल का रवैया चल रहा है। ये इसको कहते हैं ना, हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं चूचा बनना, कि तुम चूचे हो, तुम नाक में नवाला डालते हो। यानी हम अपने बच्चों को कोई काम करें, बच्चे ऊट पटांग सवाल करें तो हम चिढ़ जाते हैं ना, हम कहते हैं तुम नाक में नवाला डालते हो। तो मैं ये भी बताऊं, तो नबी, आप देखिए कितना बड़ा हौसला था मूसा अलैहिस्सलाम का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अल्लाह के बेशुमार फजल रहे, उनमें एक अजीम शान फजल ये था कि उनके सहाबा ने, उनके असहाब ने उनकी बहुत कदर की, बहुत कदर की। सहाबा उन पर जान देते थे। आपकी बात पर कभी उन्होंने कोई ऊट पटांग सवाल नहीं किए। मुनाफिक सम टाइम तंग करते थे, सहाबा कराम नहीं करते थे। सहाबा तो बस लब्बैक कहते थे, लब्बैक कहते थे। लेकिन मूसा अलैहि सलाम सारी उम्र अपने ही उम्मत के हाथों से छूते रहे, सारी उम्र। तो मुझे इतनी तकलीफ, इतना रंज होता है कि एक गाय जिबा करने का कह रहे हैं आपके नबी, और आप आगे से उनको सता रहे हैं, किस उम्र की गाय हो, किस रंग की गाय हो। और उनका हौसला देखें, वो फिर अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, फिर जवाब देते हैं। यानी मैं वही कहती हूँ, अगर हमारा अपना बच्चा हो, फर्ज करें हम कहें बेटे जाओ कुर्बानी करनी है, ईद है, कुर्बानी करनी, गाय ले आओ, तो वो कहे अम्मा किस रंग की लाऊं, तो किस उम्र की लाऊं, तो यानी कि मैं तो कम से कम तप जाऊंगी, मैं तो कहूंगी गुलाबी गाय ले आओ। तुम्हारे लिए बीवी ढूंढ रही हूँ कि गाय लेनी है, एक गाय लाओ बस, अच्छी सेहतमंद गाय। ये किस तरह के सवाल आते हैं? किस उम्र की हो, किस रंग की हो, ये किस तरह की बात है? तो मूसा अलैहिस्सलाम का हौसला देखिए, माथे पर शिकन भी नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डाल रहे? समझते हैं कि अगर मैं नाराज हूंगा तो अल्लाह ना नाराज हो, इन पर अजाब ना आ जाए बेवकूफों पे। तहम्मुल, तहम्मुल, चुप करके सुन रहे हैं। हालांकि बड़े दबंग आदमी थे मूसा अलैहिस्सलाम, बड़े गालिब किस्म के आदमी थे, बड़ा अल्लाह ने उनको गलबा और शौकत अता की थी। मगर उनकी बेवकूफी, और क्या मूसा अलैहिस्सलाम नहीं समझ रहे थे कि ड्रामा कर रहे हैं? मगर अल्लाह की हुजूर है इस टाइम, इस वक्त
दो तरफा कनेक्टेड है, उम्मत की बात भी सुन रहे, अल्लाह की बात भी सुन रहे। इन चंद शर पसंदों के शर की बायस मेरी उम्मत पर अजाब ही ना आ जाए। चुपचाप अल्लाह से फिर रिक्वेस्ट कर देते, अल्लाह इसका जवाब दे दे, अल्लाह इसका जवाब दे दे। नागवारी भी शो नहीं करते कि मेरी नागवारी कहीं अल्लाह को गजबनाक ना कर दे इन लोगों। ये है नबी की मोहब्बत। अल्लाह सुब्हाना व तआला के बाद अगर इंसानों से किसी ने बेलौस मोहब्बत की है तो वो अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम का करो। हम पर अल्लाह सुब्हाना व तआला के बाद जिनका एहसान सबसे ज्यादा है वो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम। हम उनके एहसानों का बदला नहीं दे सकते सिवाय इसके कि हम उनके लिए दुआएं खैर करें और हम उनके रास्ते को अपनाने की कोशिश करें। ऐसा इखलास कहाँ मिलता है। माँ बाप भी इस उम्मीद पर औलाद को पालते हैं कि हमारा सहारा बनेगी। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम तो वो भी नहीं चाहते। ऐसे होते हैं नबी जिनकी कदर किसी उम्मत ने नहीं की, बदकिस्मती से हम भी ना कदरे हो गए। सहाबा ने तो की मगर हम कदर नहीं कर पाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददि क़तरातिल अमतार। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मूसा अला आलि मूसा बिअददि क़तरातिल अमतार। अल्लाह बेहतरीन दर्जात बुलंद करे हमारे प्यारे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के। आप देखिए इसमें ये भी नजर आता है कि शर पसंद लोग कैसे शर पसंदी करते हैं और हर मौके का फायदा उठाते हैं। और निफाक कैसी शदीद बीमारी है जो उम्मती को नबी के सामने खड़ा कर देती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी के जेर तरबियत थे ये जालिम, मगर फिर भी निफाक ने इनको दीमक बनकर चाट लिया था। अब आपको अंदाजा हो रहा है आजमाइश कितनी सख्त होती है नबियों की। और अब आपको अंदाजा हो रहा है कि मुनाफिकत कितना बड़ा मर्ज है कि मूसा के सामने खड़े हैं और ये भी पता है मूसा अल्लाह से बात कर रहे हैं, फिर भी ये ड्रामे कर रहे हैं। ये किसको चेक कर रहे थे? अल्लाह करीम को, कि अल्लाह हमारे दिल का राज जान सकता है कि नहीं। अल्लाह फरमाते हैं फमा कदरुल्लाह हक़ कदरी, इन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसा करने का हक है। ये वही बात है। हम्म। अल्लाह करीम हम सबको माफ फरमाए और अल्लाह में मुनाफिकत से बचाए। इसीलिए मैंने आपको दुआ सिखाई, इसको आपने याद करना है। मैं दोबारा शेयर कर दूंगी भाई कि आयशा इमरान आप शेयर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व आइनी मिनल खियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतुल आयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक कर दे, मेरे अमाल को रियाकारी से पाक कर दे, मेरी जुबान को झूठ से पाक कर दे, मेरी नजर को खयानत से पाक कर दे। और बेशक आप ना दिलों की खयानत आपसे छुपी है और ना नजरों की खयानत। फिर एक और दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनश शिकाकी वन निफाकी व मिन सुइल अखलाक। अल्लाह मैं दुश्मनी से, जिद से, निफाक से और बुरे अखलाक से पनाह मांगता हूँ। फिर एक और दुआ है वाइस वर्सा, वो उलट है, यानी अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल मुखलसीन, अल्लाह मुझे मुखलिस लोगों में शामिल कर। तो इखलास आएगा तो निफाक जाएगा। ठीक है। तो मतलब ये कि निफाक से पनाह मांगे। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। इस वाक्य के कई पहलू है, और कीजिएगा, कोई और बात जहन में आई तो भी डिस्कस कीजिएगा। आज इतना ही पढ़ेंगे, आज की बात यहाँ खत्म करते हैं। अगर कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब एक चीज ये नोटिस कीजिएगा कि अभी 73 आयाज हुई हैं, तो कोई कोई लफ्ज है जिसका रूट वर्ड आता है पूरी आयत में, एक लंबी आयत में। और बकरा की आयतें हैं जो लंबी हैं, बकरा की लंबी आयत में एक दो लफ्ज ऐसे आते हैं जिनमें के जो नए होते हैं, जिनका रूट आपको देखना पड़ता है। तो देखिए आसानी हो रही है ना। पारा मुकम्मल होते होते तो टामा टामा वर्ड्स ले जाएंगे, और बकरा के बाद तो बहुत कोई कोई लफ्ज होगा।
بس آپ نے ساتھ ساتھ روٹ پر یاد کرنے. ٹھیک ہے. اللہ کریم آپ کو عافیت عطا کرے. کوئی سوال؟ چلیے پھر آج کا لیکچر کلاس، آج کی درس آج کا یہیں ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.